जे कहि परिबो पणकिया 17 फ्री रे मिलिबो ताकू बढ़िया उत्तर। प्रथमे आमे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखिबा। 17 रे 7 अछि तेणु एठी आमे 7 को पणकिया लिखिबा। 7 के 7 गुणे 14 7 3 21 7 4 88 7 5 35 700 82 7 7 50 7 8 56 7 9 63 7 10 70 एबे आमे एई दुईटी अंक को जोग करिबा। 2 मिश्रण 1 समान 3 4 अछि 4 लिखिबा। एई दुईटी अंक को जोग कले केते हेबो 5 हेबो। 1 अछि 1 लिखिबा। 4 2 6 8 अछि 8 लिखिबा। 5 3 8 5 अछि 5 लिखिबा। 6 4 10 2 अछि 2 लिखिबा। 7 4 11 9 8 5 13 तापर 6 लिखिबा। 9 6 15 3 अछि 3 लिखिबा। 10 7 17 0 अछि 0 लिखिबा। एबे हमर 17 का पणकिया रेडी हो जाईची। 17 के 17 7 2 34 17 3 51 17 4 68 17 5 85 17 100 102 17 7 119 17 8 136 17 9 153 17 10 170।